हेयर कट कैसा हुआ भाई? बढ़िया। क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया। ऐसा हेयर कट कराना आपको? हाँ भैया। ठीक है, तो बाय का करते हैं हम लो फेड हेयर कट। आइए वीडियो शुरू करते हैं। Let me take you on a voyage. Let me take you on a voyage. हेयर कट कैसा हुआ भाई? बढ़िया।